أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميع المؤمنين والمؤمنات. أما سنزين على تغير مورتي على منكم ka kisi nɛma ɲini o ala fɛ ka jidan kuntigi kan n'o ye muhamadu ye ana ka so o kɔfɛ ka tanga ɲini ala fɛ ka ban jugu tɔɔrɔ la n'o ye ibilisa ye o kɔfɛ ka fɔli se bɛɛ lajɛlen ma maa o maa de bɛ gurupu in kan cɛ fara muso kan a bɛ assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah, an bɛ tarata la novembre kalo tile 30 san 2021 groupe les croyants n'o ye limaniya jɔnw ka gurupu ye. Comme aw b'a kalama groupe dayɛlɛla tile fila in na plutôt depuis kunu, voilà, a dayɛlɛlen bɛ hali sisan pour que échange bɛ se ka kɛ groupe kan cogo min na, mɔgɔ kelen hakili kelen, mais ni kuma cayala hakilina caman bɛ sɔrɔ a la. A dabɔ kun ye o de kama ye, parce que comme n y'a fɔ cogo min na, fɛn tɛ k'a bɛ datugu ka bila ten ko mɔgɔ tɛ kuma yɔrɔ sɔrɔ a la. Ni kuma ma se ka kɛ hakilinaw tɛ sɔrɔ. Baara min de don, a baara in a mako bɛ hakilina caman de la pour que a bɛ fara fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ se ka baara kɛ cogo min na. A y'a faamu, mais n'a danna ko ne kelen ka kuma kan, ça va être ça dirait trop unilatéral quoi. A y'a faamu, voilà. O hukumu kɔnɔna na donc min hakilina ye min ye bɛɛ bɛ se k'i ta fɔ, mais min ka gɛlɛn ne ma dɔrɔn il faut que i ka hakilina ka il faut que ça colle avec la règle quoi. O de ka gɛlɛn ne ma, c'est à dire k'i ka kuma fɔ c'est à dire ani sariya ka taa fankelen. Est ce que y'a faamu? Bon ni o kɛla hali n'a sɔrɔla a bɛ boli ne yɛrɛ kan, walahi ala min ye sankolo 7 gulon an kunna ka Muhamadu ci an ma, o tɛ digi ne na, o bɛ bɛn ne ma. N'i y'i ka kuma kɔni fɔ ne y'a ye effectivement nin ka kuma bɛ sariya kɔnɔ, ni dugan tɛ, karisa kanu de y'a to a ye nin fɔ tɛ, fo dɔrɔn a y'a fɔ can kisɛ bilenman yɛrɛ yɛrɛ, o yɛrɛ de ka di ne ye. O la o bolila ne kan o bɛ bɛn, o yɛrɛ ma boli ne kan o bɛ bɛn. Ça je suis pour ça à 100%. A bɛ faamu parce que n'i y'a ye i bɛ siran kuma kana boli i kan, i b'i tilen de, n'i y'i tilen kuma tɛ boli i kan. N'aw y'a ye ne bɛ sɔn ka groupe dayɛlɛ k'a ye kuma, parce que ne b'a dɔn ne bɛ min kan sɔsɔbali de la a tɛ se ka sɔsɔ, mɔgɔ si tɛ se ka fɛn dɔ fɔ ka a bɛ taa sɔrɔ ko ne kɛlen bɛ ka sariya sɔsɔ k'i bɛ ne nɔ minɛ o la, n b'a dɔn o tɛ yen. O de la je suis rassuré ne bɛ kuma. A y'a faamu, voilà. Donc ni ne ko ko hali n'a bolila ne kan kuma kɔrɔma de don, c'est pour vous dire que je suis pas contre que quelque chose fɛn ka fɔ ne ma quoi, je suis pas contre ça. Mais dɔrɔn ni min bɛ fɔ dɔrɔn a ka taa sɔrɔ a bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ. N t'a dɔn y'a faamu, ala ye min fɔ kira ye min fɔ n'a danna o kɔnɔ a tigi ma baasi fɔ o, n'o digila ne na n'a sɔrɔ n'a jogo bɛ ne na ne kan k'a dabila de, o man ka digi ne na ten o, parce que n'a sɔrɔla a bɛ ne na n'a kun tɛ ne na a tigi kun tɛ na fɔ o, donc kuma kɔrɔ ye o dɔrɔn de. A y'a faamu, voilà. Donc ne bɛ dɔ fɔ tɔw ma cogo min na, et moi aussi c'est la même chose, moi je suis pas au-dessus de la charia de Dieu, ne tɛ ala ka sariya sanfɛ dɛ. A bɛ faamu, voilà. Mais le problème c'est quoi, dɔ fɔ man di ne ma de quoi, munna parce que moi je suis droit avec cette charia là, je ne blague pas. Ala ye min fɔ kira ye min fɔ dɔrɔn direct munumunu t'a la quoi. Donc mɔgɔ min b'o kɛ cogoya la o nɔ minɛ man di. A ka ca la mɔgɔ min bɛ munumunu cogoya dɔ la, ni min ka gɛlɛn a b'o bila, ni min ka nɔgɔ a b'o ta, o de minɛ ka di sariya fɛ kojugu. A y'a faamu. Bref, an balimakɛ dɔ fana kumana n'o ye Moriba ye ka bɔ Kayi, a ka kuma ɲɛna, l'intervention est bien formulée. A bɛ faamu, a ka kuma ɲɛna, je lui le répète, kuma fɔcogo ɲɛna, hakilina ka ɲi, c'est-à-dire bref, son intervention colle avec la charia. A tilelen don, kuma fɔcogo tilenna, donc détail min b'a kɔnɔ je pense que tout est clair. A bɛ faamu, d'accord. Donc n'o kɛla, je suis obligé également de lui répondre de façon convenable. A ye kuma tilelen fɔ, ka kuma can fɔ, ka kuma fɔ ka kɛn ka tile. Donc ne fana b'a jaabi, je suis obligé maintenant vraiment d'être doux avec la réponse. D'être doux, ça veut dire quoi? Ça veut dire de façon convenable. K'a fɔ k'a jɛya i n'a fɔ a y'a ta fɔ cogo min na.
o ye de égalité ni mɔgɔ nana i mana cogo min na a ka kunbɛ ten o kunbɛ cogo la a bɛ faamu d'accord ka kɔn o ɲɛ ne kun ye vocal dɔ bila a y'a faamu vocal dɔ kun bilala à 13h21 minutes vocal in bɛ bɛn 10 minutes 55 secondes toujours comme kuma min bɛ sen na tile fila in na aw b'a kalama a y'a faamu Mahamudu Diko ye sigi min kɛ plus précisément dimanche donc an ka groupe fanga c'est-à-dire o kuma fanga ka bon an ka groupe ka tile fila in na mais c'est très normal parce que groupe dɔrɔn tɛ ni ko kɛla ni diinɛ tɔgɔ ye normalement diinɛ kan ka i ka position yira o la n'a sɔrɔ diinɛ fɛla don walima ni diinɛ fɛla tɛ o kan ka yira n'o fana wagati tɛmɛna on passe avec d'autres choses ni mɔgɔ wɛrɛ ye dɔ kɛ don dɔ la an fana bɛ bɔ an b'o yira entre temps wajuliw bɛ kɛ ɲininkaliw bɛ jaabi entre temps an b'an janto diinɛ na a kana jɛngɛ n'an y'a jɛngɛtɔla ye dɔrɔn direct c'est comme maçon i bɛ so jɔ la i bɛ ka so jɔ i taara se niveau dɔ la i y'a ye ni ne ma nin yɔrɔ in récupérer nin bɛ na ne ka baara tɔ bɛɛ tiɲɛ donc i bɛ sanfɛta in to yen i bɛna dugumata in lalaga i bɛ yɛlɛ et on continue an bɛ ka kɛ n'o système de ye a bɛ faamu wa wagatinin ko dɔrɔn de don ne ni wagati tɛmɛna on va passer avec d'autres choses parce que ça aura trouvé que tout est compris a y'a faamu d'accord o vocal in a kun ne tɛna kuma caman k'a la parce que ne yɛrɛ kumana depuis vendredi hakilina kan ka sɔrɔ a dɔnna ka ban a y'a faamu a bita in kun tɛ dɔwɛrɛ ye comme n'i bɛ kumana mɔgɔ kan i k'i jija i ka na ni prévu ye a y'a faamu ne nana ni prévu ye o de b'i ka kuma yira k'a fondelen don o b'a yira ko i tɛ juguya kɛlɛ la quoi a bɛ faamu donc ne ko aw ma n ko Diko ye sigi min kɛ dimanche ne y'a fɔ aw ye ala ko sigi tɛ a kɔni bɛ ala ko minɛn kɔnɔ mais ala ko tɛ quoi n t'a dɔn n y'a exemple di aw ma cogo min na c'est comme n'i ye kunkolo kɔfɛ yɔrɔ dayɛlɛ k'a sɛbɛn kɔrɔ ko kunkolo kɔfɛ yɔrɔ don ka taa sɔrɔ kunkolo de bɛ tigɛ a kɔnɔ o exemple quoi donc kuranakalan in ne y'a fɔ aw ye depuis don jumɛn n ko ala ko tɛ ne y'a fɔ aw ye a bɛ ka mɔgɔ fara faralen ɲɔgɔn ni min ka nin ye n ko ala ko tɛ ne y'o fɔ aw ye o tɛ juguya kɛlɛ ye n ko ala ko min de don n ko a bɛ ka ala ko de ta k'o bila ɲɛfɛ ala ko birifini ka taa sɔrɔ duguma objectif dɔ de b'a la n y'a fɔ ten wa n m'a fɔ ten n y'a fɔ ten mais n'i bɛ can kan a bɛ dɔn parce que ça va finir par la vérité a ye maa diya o c'est la vérité qui va triompher a yɛrɛ ma maa diya o c'est la vérité qui va triompher bi fana nin vocal in a ye nin lamɛn yan parce que n'i bɛ ka kuma hakilimaw fɛ ils font une analyse o bɛ analyse de kɛ i yɛrɛ ka laɲini ye mun ye i bɛ ka nin kuma in kɛ i bɛ ka kɛ ka da mun kan mun de b'i kɔnɔ i bɛ fɛ ka mun kɛ hakilimaw bɛ nin jate bɛɛ de bɔ k'a ban k'i ka kuma yɛrɛ résultat bɔ ka sɔrɔ ale yɛrɛ ma résultat d'u ma parce que e bɛ ka kuma o ye hakili min b'i kun hakili kelen de b'u kun et toi tu n'es pas humain et que les autres soient bêtes vous êtes tous des humains a bɛ se ka kɛ yɛrɛ e min bɛ kan ka kuma min bɛ k'i lamɛn a ka dɔnni yɛrɛ ka bon de e min bɛ kan ka kuma ye c'est possible donc e bɛ kuma kɔri dɔrɔn ale bɛ sin k'a dɔn directement e bɛ ka taa fan jumɛn o caman de bɛ kɛ et ça ne veut pas dire que e min bɛ kuma k'e ka dɔnni ka bon bɛɛ ta ye c'est pas ça c'est pas à tout moment tuma dɔ la i bɛ se ka kuma ka taa sɔrɔ i bɛ ka kuma mɔgɔ minnu cɛla mɔgɔw bɛ yen minnu ka dɔnni ka bon i ta ye donc i bɛ faute dɔ kɛ dɔrɔn o b'i kɔri k'a yir'i la ça c'est évident donc depuis a ko ninnu daminɛna depuis juma ne y'a fɔ aw ye n ko ala ko tɛ ala ko de bɛ ɲɛfɛ mais objectif dɔ b'a la kɔfɛ ne ma segin a kuma kelen kan kunun wa don jumɛn bi tilegan in na vocal in y'a bila nin bɔla radio Nura FM de la a y'a faamu donc journaliste dɔw de ye a ka n b'a fɔ journaliste dɔw de façon générale quoi parce que kuma ninnu ye journaux de ye a ka kuma laɲini mun ye a ka sigi laɲini mun ye ala ko don wa politique ko don wa olu de y'a analyser k'a synthétiser ka résultat final bɔ k'a yira min b'a kɔnɔ a filɛ nin ye o ye mun fɔ min b'a kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o a ye nin kɛ sigi dɔ de ye dɔrɔn pour peut-être intimider le président de la transition parce que munna a ye laɲini kɛ pour k'a ni président de la transition bɛ se ka ɲɔgɔn ye o ma se ka ɲɔgɔn ye min kɛ o digila la min kɛ donc comme a tɛna se ka bɔ ka mɔgɔw wele k'a fɔ hey a ye na ne tun bɛ fɛ ka président ye a ma sɔn an ka ɲɔgɔn ye a ye na fara n kan pour l'effrayer ou bien a ye na fara n kan pour l'intimider ou bien a ye na fara n kan pour que je lui montre ma force de quoi je suis capable. Je ne sais pas si vous comprenez au bon sens. Ne y'a fɔ aw ye n ko objectif dɔ de bɛ yen, il y a un objectif ala ko tɛ. Vocal filɛ nin ye k'a prouver objectif min tun b'a la seulement a ye demande kɛ pour que ani président bɛ ɲɔgɔn ye o ma ɲɔgɔn ye min kɛ o dimi b'a la o dusugan b'a la donc a taara bɔ sisan comme a delina ko don a ye kuranakalan bila ɲɛfɛ
donc kɔfɛ ka sɔrɔ ka takili bila sisan takili kɔrɔ jumɛn ye pour dire au président que comme a mɛnna ne bɛ k'a ɲini ne n'e ka ɲɔgɔn ye ma sɔn voilà kana ɲina yanni i ka na n ye nin kɛ karisa la n ye nin kɛ karisa la n ye nin kɛ karisa la kana ɲina yanni i ka na karisa ye nin kɛ tan na a labanna tan kana ɲina karisa ni ne kun man di ou bien karisa ni ne fɔna ɲɔgɔn kɔ ala y'a halaki a donna ta a bɔla tan pour que ka mɔgɔw hakili gosi ka mɔgɔw b'u ja kan ko ni n'a bilala ɲɔgɔn na dɔrɔn coup d'état bɛ k'i la ou bien ni n'a bilala ɲɔgɔn na dɔrɔn i sen kelen bɛ kari ou bien ni n'a bilala ɲɔgɔn na dɔrɔn i bɛ sa mais o de ye ala ko ye c'est ça la religion ça e ni mɔgɔ ma se ka bila ɲɔgɔn na kuranna sariya ko kuma na e n'a tigi ma se ka bila ɲɔgɔn na parce que a ye fɛn dɔ kɛ min ma ɲi diinɛ ma e n'a tigi ma se ka bila ɲɔgɔn na parce que ala ko a ka fɛn dɔ kɛ a ma sɔn k'o kɛ fo dɔrɔn politique k'aw ka bila ɲɔgɔn na k'ala k'o tigi bɛ k'o d'e ma e ye jɔn ye ala bolo o tigi ye jɔn ye ala bolo c'est ça la question parce que aw bɛ ɲɔgɔn dan ni aw ka ala ɲɛsiranya de ye o maintenant ala ko e ka min kɛ e ma sɔn k'o kɛ ala ko dɔ in fana ka min kɛ o ma sɔn k'o kɛ ala bɛ dɔ in bɛ ka di e ma pour quelle raison n'a bilala i n'a ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ se k'a bɛn o mais seulement i ye dɔw de hakili munumunu k'o fara i yɛrɛ kan ka fanga don i yɛrɛ la k'a bin sinon côte à côte Mahamudu Diko jɔlen ani jamana dɔ président m'a fɔ min bɛ yen sisan m'a fɔ min tɛ sisan mais Mahamudu Diko jalan jɔlen ani président jalan jɔlen aw bɛ sɔn k'aw kala ala la jɔn bɛ se jɔn na n'i y'a ye a bɛ fanga sɔrɔ ka mun na parce que fo n'a kɛra ala ko ye ala ko yɔrɔ ye jumɛn ye ni ala ma se k'a dɛmɛ de façon spirituelle a bɛ mɔgɔw de ɲini sisan pour que k'o kɛ diinɛ ka diinɛ tɔgɔ don sisan k'a ka baara kɛ c'est ce que ça veut dire donc ne bɛ fɛ a kana o de jeu ɲɔgɔnna kɛ n'an ka diinɛ de ye minɛ c'est ça dont j'ai besoin n t'a dɔn n'a bɛ kan ka faamu c'est comme polisiw bilala pour k'u ka sécurité kɛ donc zone dɔ bɛ yen a bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ minɛ a dɛsɛ b'a la a bɛ mun kɛ a bɛna polisiw kunkolo munumunu ka fara yɛrɛ kan pour que ka taa yɔrɔ in minɛ exemple bɛɛ de filɛ e bilala i ka baara dɔ de kɛ i b'o de kɛ mɔgɔw fana de bɛ yen minnu b'i nɔfɛ o kanali kɔnɔ n'o ye ala ko ye n'i k'u ka bɔ su o bɛ bɔ n'i k'u ka bɔ tile o bɛ bɔ munna o bɛ bɔ parce que o ɲɛ t'i la ko politiki ma o ɲɛ b'i la de ko ala ma ko alimami don n'a y'an wele ala ko don an bɛ taa hali n'an bɛ sa mais n'a taara sɔrɔ k'a fɔ o min bɛ kɛ i fɛ kɛnɛ kan o ye ala ko ye mais min bɛ dugu ma o ye ko wɛrɛ ye k'an k'an sigi k'an ka diinɛ t'u bolo ta o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o tɛ ɲɛ sɔrɔ donc bref n tɛna kuma jɛya vocal in dabɔla o de kama c'est pour vous dire qu'il avait un message à l'intérieur n y'a fɔ aw ye bi tɛ cikan dɔ de tun b'a bolo kuranna kalan foyi tɛ ala ko foyi tɛ il avait un message est ce que a faamu parce que mun kɛla premier ministre min tun bɛ yen ko Muktar Wan jɔn de tun y'a di k'a nommé ale tɛ wa ale di ko tɛ a ma bɔ k'a fɔ Muktar Wan ko o ye 10 millions enveloppe di ale ma don min na o ma fɔ aw ye wa o fɔla donc entre temps ale b'o placer entre temps o bɛ wari jigin ale kun entre temps ale b'o placer ka mɔgɔw menacer n'a ka fanga ni a ka jama ye pour que a bɛ se ka place sɔrɔ mɔgɔw bɛ siran ka place d'a ka mɔgɔw ma donc n'a sera ka mɔgɔ hakɛ min placer ka dɔ kɛ premier ministre ye ka dɔ kɛ ministre des affaires étrangères ye n m'a fɔ a ye ministre des affaires étrangères nommé exemple de don mais premier ministre kɔni ça c'est clair est ce que a faamu donc ni a ka menace sera k'o bila ka place hakɛ min di a ma donc o mɔgɔw bɛ placer entre temps u b'a fɔ ni ne y'a ye ne kɛla premier ministre bi Mahamudu Diko de sababuya don donc n bɛ wari jigin a kan 10 millions bɛ d'a ma a tɔgɔ de 50 millions bɛ d'a ma wariw bɛ d'a ma donc o bɛ courage don a la siɲɛ wɛrɛ k'a fɔ jɔn ka mɔgɔ wɛrɛ proposer c'est comme un jeu n'i ye min don i b'o ɲɔgɔnna tan sɔrɔ mais a bɛ nin kɛ avec quel pouvoir ka mɔgɔw gosi o hakili la dɔrɔn ni diinɛ ko ye diinɛ de y'a f'i ye k'i ka premier ministre nommé aw ni ala cɛla la hali ni Mahamudu Diko m'o fɔ aw ye aw t'o dɔn silamɛya bɛ premier ministre ko dɔn silamɛya bɛ premier ministre ko dɔn diinɛ de y'a fɔ ale ye yɔrɔ jumɛn ko a tɔgɔ de i ka premier ministre proposer o ka nommé diinɛ y'a fɔ a ye yɔrɔ jumɛn i ka mɔgɔ proposer o b'a nommé CNT la silamɛya bɛ CNT ko kuma dɔn ko ninnu y'an ka fɛn dilanniw de ye même si n'a kan ka nin kɛ ça doit être secondaire à la deuxième place mais la première place c'est quoi a bɛ statut min na a bɛ place min na a kan k'o de rôle jouer 100% fɔlɔ n'a tilala o la tɔ ninnu o ye kɔfɛ kuma ye mais e yɛrɛ kan ka ci min kɛ préliminaire à la première place i ma se k'o kɛ mais i ma chargé min kama i kɛla o kɛba ŋana ye f'i bɛ kɛlɛ kɛ o kama f'i bɛ coup d'état kɛ mɔgɔ la o kama n'an ka diinɛ tɔgɔ ye pour quelle raison pour quelle raison moto sanna ka d'i ma ko n'i bamuso bɛ taa sugu la t'a bila n'i bamuso bɛ taa sugu la t'a bila
i fa kɛ moto sanga di ma o kama ni bamuso bɛ taa sugu la tuma o tuma taa bila sugu la mais e nana muruti i bamuso bɛ taa sugu la i tɛ taa n'a ye a bɛ tagama ka taa sen na i bɛ tila i b'o moto kelen in ta i bɛ taa wali wɛrɛ ba ta i bɛ taa ko bila sugu la i fa kɛ yɛrɛ jɔlen ɲɛna a dun de ye wari kɛ ka moto sanga di ma n'i bamuso bɛ taa sugu la n'ale muso bɛ taa sugu la taa bila e ye ba o ma exemple de don quoi e y'i ka moto in ta ka taa wali wɛrɛ ba ta ka t'o bila sugu la don o don e dun ba bɛ tagama ka taa o bɛ diya i fa kɛ ye a y'a dabɔ o de kama wa pouvoir min dila alimami ma ala de ka côté don donc i b'o fanga ani o jama i b'o kɛ ka ala ka diinɛ de c'est à dire k'a soulever k'a jɔ quoi et non pas k'i b'o jama ta k'i bɛ t'o kɛ ka président effrayé ou bien premier ministre effrayé e bɛ mɔgɔ min bagabaga n'a y'a ka datugu ɲɛ i bɛ don cogo di a ma ban il faut voir donc ne ta ye o yɔrɔnin dɔrɔn de ye c'est ça dont j'ai besoin ne m'a fɔ a kana jama labɔ ka baara kɛ mais n'a ye jama labɔ a bɛ baara min kɛ a k'i jija a ka kɛ ala ko de ye c'est ça ne ka kuma bɛɛ de filɛ nin ye mais ka jama labɔ ka taa président bagabaga ou bien ka jama labɔ e de karisa bɛ e de karisa bɛ on n'a pas besoin de ça pour l'islam ça n'engage que lui n'ale ye président karisa bɛ n'ale ye président karisa bɛ ça c'est son propre intérêt o bɛ mun ɲɛ diinɛ ye président dɔ tagala dɔ nana yɛlɛma jumɛn donna diinɛ na a ye coup d'état kɛ président dɔ la président wɛrɛ nana mais mun yɛlɛma donna diinɛ na ça n'a rien changé au contraire a ye diinɛ mɔgɔ minnu taara nɔfɛ k'u taara ala kama a y'olu dɔw faga yɛrɛ donc a ye jama dɔ bɔ diinɛ na a ma jama dɔ fara diinɛ kan marifa cila dɔw la k'u faga au contraire olu tun bɛ se ka diinɛ jɔ sini mais a y'u faga bi a y'u di ka faga bi donc a ka wulikajɔ ninnu tɛ nafa foyi de ɲɛ diinɛ ye c'est ça dont j'ai besoin ne mako b'o yɔrɔ de la alors que diinɛma i b'i ka kɛlɛ kɛ a bɛ diinɛ de arranger à tout moment diinɛma y'a ka kɛlɛ kɛ n'a tilala n'i ye résultat lajɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ farala diinɛ kan mais diinɛma k'a ka kɛlɛ kɛ n'i tilala i bɛ taa sɔrɔ zéro ma fara diinɛ kan o tuma e ka kɛlɛ objectif ye jumɛn ye k'e bɛ se ka nin kɛ dɛ e bɛ se ka nin kɛ dɛ e bɛ président coup d'état dɛ i ni mɔgɔ bilala ɲɔgɔn na tile 3 o bɛ bɛn dɛ o bɛ minnu gosi hakili la o b'olu de sɔrɔ kɛ n'o tɛ ale ka fanga tɛna bonya ni Musa ka fanga ye o n ko Musa tun ye ala ka kira ye mais Firawuna ye min da Musa kan a dɔlen tɛ wa o tuma ala tun bɛ min ale ni Namuruzu la Namuruzu ye min da a tɔgɔ di Ibrahima kan ala tun bɛ min mun na ala m'olu halaki sɔgɔmada kelen yɔrɔnin kelen ou bien tile 2 tile 3 Musa ni Firawuna ye min kɛ ɲɔgɔn na kɔlɔkɔlɔ don est-ce que y'a faamu d'accord n bɛ tɛmɛ bref message min bɛ ne bolo comme a ko message de b'ale bolo ka di président ma a k'a ka message di il faut voir a t'a fɔ message b'ale bolo ka di diinɛ mɔgɔw ma pour que o ka bɔ ka kɛlɛ kɛ pour que diinɛ in bɛ se ka jɔ cogo min na ko message b'ale bolo ka di président ma appel e bɛ taa mun fɔ ye ah d'accord message fana bɛ ne bolo ka d'a ma vraiment a ka ninnu dabila n'an ka diinɛ ye Ustaz Berete Mangan don ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi Sikaso a bɛ faamu téléphone numéro 70 03 48 53 70 fo ani 3 48 53 70 03 48 53 a bɛ faamu donc o message ko in de bɛ taa ni anw ye an balimakɛ ka kuma na Moriba ka bɔ Kayi a ye demande de kɛ ko est-ce que c'est pas mieux que ne ni Diko ka sigi an ka kuma ou bien c'est pas mieux que ne ni Cherif Ousmane Madani Haidara ka sigi an ka kuma ko laɲini min bɛ ne bolo comme déjà o dɔlen don ka ban o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ala ka sariya in bɛ se ka kɛ cogo min bon gré mal gré hali n'an ni bɛ to a la a banna o ne ka laɲini tɛ 2 ye 3 tɛ o ala ta in de a bɛ kɛ de 100% hali n'an ni bɛ to a la quel qu'en soit les résultats et c'est tout on n'a pas besoin de tourner autour du pot hein. Est-ce qu'il y a femme ne ka objectif c'est très clair ni min y'a dɔn i bɛ se k'a maintenir i bɛ se k'a supporter i bɛ to yen on va lutter ensemble an bɛɛ b'a sara ta ɲɔgɔn fɛ ala fɛ yen n'i y'a dɔn i tɛ se dès maintenant il faut cesser c'est clair parce que n'i y'a ye k'a bɛ kɛlɛ jɛgɛ tilayɔrɔ la depuis kɔ mɔ yɔrɔ la i b'a sɔrɔ a ma bɛn kan kelen kan ne ta dogon tɛ dɛ k'a fɔ k'i bɛ don ko i kun t'a dɔn nin b'a la o tɛ se ka fɔ ne ma parce que depuis i dontɔla n y'a f'i ye an ka objectif ye min an ka c'est à dire point de vue ye min ye a filɛ nin ye n'i bɛ se a fɔ n b'i ajouter n'i tɛ se a fɔ n b'i to yen jɔn bɛ nin groupe in kan k'i ma don ten regardez pourquoi c'est pour être clair parce que nafikat ne fɛ yen dɛ ne ta ye direct de ala ko la munumunu ne t'a la donc Moriba i ka o kuma jaabi ye min ye ne hakili la o dɔ delila ka kɛ Cherif Ousmane Madani Haidara ne wulila ka taa kama Bamakɔ a ma ɲɛ sɔrɔ aw b'o kalama n tɛna don o bɛɛ la k'o fɔ a bɛ faamu d'accord
min ye Mahamudu Diko ta ye ne tɛna fɔ ko ne tɛ taa mais e kɔni b'a dɔn tigitigi ne tɛna wuli a ko ne bɛ taa nin fɔ ninnu ye k'o t'o dɔn k'a fɔ ko comme aw bɛ tan aw kana politiko kɛlɛ kɛ a ye diinɛko kɛlɛ kɛ a y'a to an ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye e bɛ sɔn k'a fɔ ko Mahamudu Diko t'o dɔn a b'a dɔn e bɛ sɔn k'a fɔ ko Sherifu Usumani Madani Hayidara t'a dɔn ale kɔni b'a dɔn f'a delila ka mɔgɔw wele k'a ye k'o kɛ mais bi de a y'i ban sinon ale b'o dɔn a y'a faamu ni o b'o dɔn ka ban ne bɛ wele ne bɛ taa mun f'u ye ɲininkali de don Mahamudu Diko b'a dɔn tigitigi kiiri kan ka tigɛ ni kuranɛ ye n'a t'o dɔn mun n'a kɛla alimami a kɛla alimami ye cogo di Sherifu Usumani Madani Hayidara kɔni a ye siga kɔni t'o la ale b'o dɔn minɛ parce que ale delila k'o kɛlɛw kɛ ka tɛmɛ o kun ye kun ye o ni bi tɛ kelen regardez-moi ça mais est-ce que diinɛ de bɛ se ka to ninnu bolo o ka diinɛ kɛ marchandise ye daminɛ na ka mɔgɔw papa ka mɔgɔw ɲini ka fara u yɛrɛ kan laban na ka ban ka baara kɛ c'est ça ala kana ne ta kɛ o si ye wallahi est-ce que a bɛ faamu non mɔnɛ de don on continue Moriba o tɔ bɛ aw de bolo a bɛ faamu aw kan ka se ka ko dɔ kɛ ko dɔ ye mais min ye ko ne yɛrɛ de kɔni ka wuli o kama ayi o tɛ ne kɔnɔ dɛ ka wuli ka ɲani kɛ ninnu nɔfɛ bele k'o ye wa o bɛ gɛlɛya dɛ ne ye n ta kɛ ka ban n ma taa Mahamudu Diko nɔfɛ dɛ mais Hayidara ta ye leçon di ne ma a bɛ faamu wa ni aw dɔ la kelen y'a dɔn sa ko aw bɛ se k'a kɛ n'aw bɛ se k'a kɛ sini sɔgɔma bi wulada in na a kana sini sɔgɔma kɔnɔ dɛ a bɛ diya n ye bi bɛɛ a bɛ faamu wa ni aw y'a dɔn ko aw bɛ se ka anw lasigi k'a kɛ a kan ka se ka dɔ kɛ fana o a bɛɛ man ka to ne ma o ne kelen nin de wulila ka bɔ yan Sikaso ka taa Hayidara nɔfɛ Bamakɔ n kelen pe a kɛla moto la o don kama o y'a sɔrɔ moto de bɛ n bolo n ye moto boli ka bɔ yan Sikaso fo Bamakɔ a kama n man se kɛ donc aw fana ka dɔ kɛ ni min y'a dɔn i bɛ se a organiser ni y'a organiser ne bɛ taa o ni y'a organiser ne tɛna ban ka taa hali Hayidara ta ni y'a min y'a dɔn a bɛ se k'a sigi sen kan a y'a sigi sen kan ne bɛ taa Mahamudu Diko ta n'aw y'a dɔn a bɛ se k'a sigi sen kan a y'a sigi sen kan ne bɛ taa wa hali diinɛ ɲɛmaa wɛrɛ bɛ yen k'a bɛ fɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn ye pour que diinɛ in bɛ jɔ a y'a organiser a k'a fɔ Berete a banna na ne bɛ taa o mais n'o ma kɛ ko ne de ka wuli ka gɛlɛyaw kɛ marifa ka taa jɔ ne na bele ninnu kama ou bien ka taa ne dɔgɔya ka ne fuye ka ne kɛ cogoya modèle dɔw labele ka ne dénigrer k'a kɛ i n'a fɔ ayi olu de ka mɔgɔw kɔni ye maabaw ye ne tɛ foyi ye non o banna o kɛ man di bele o hali n'a bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ kuraw de la diinɛ ɲɛmaa kuraw mais kɔrɔlen ninnu kɔni a bɛ gɛlɛya quoi o t'i ni min cɛ dɛ o nɔfɛmɔgɔw bɛ taa o de k'i la ye o ɲɛmɔgɔ t'i ni bonya min cɛ dɛ o bɛ taa o dɔgɔyama de k'i la ye est ce que y'a faamu n'o tɛ ne taalen Hayidara kama marifa ta kun ne kama o bɛ se k'a fɔ ko ma marifa ta ne kama o bɛ sɔn k'u kale Hayidara ka foro la don ɲuman na gendarme minnu tun bɛ yen o bɛ sɔn k'a fɔ ko ma marifa ta ne kama mun na ko ne nana dɔrɔn an bɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye diinɛ ka bɔ degun na marifa bɛ ta ne de kama mais olu bɛ présidentw da kɔkɔ su ni tile yan marifa bɛ ta olu kama yan regarde-moi nin ye diinɛ jɔ ye est ce que y'a faamu voilà a n'o ka bɔ yen fana Moriba i ka kuma jaabi min ye ça fait ne jigi de tigɛla ninnu na quoi franchement ne jigi de tigɛla ninnu na ne ma se k'a bila n kunna ko ninnu bɛ se ka diinɛ in jɔ bele c'est trop tard mɔgɔ min bɛ se fɛn min na sufɛ depuis fitiri donda i b'o ɲɛ y'a tigi kun est ce que y'a faamu depuis fitiri donda i b'o ɲɛ y'a tigi kun a kan ka se ka min kɛ sufɛ depuis fitiri donda i kan k'o ɲɛ y'a kun mais ninnu y'o tile kɛ yan c'est à dire fanga kun b'u la u kun kan ka se k'a kɛ wagati min na c'est un peu trop tard pour eux ne jigi tigɛliw la de a ɲɔrɔnbu ye o a Sherifu Usumani Madani Hayidara o a Mahamudu Diko ne jigi tigɛla ninnu de la kuranɛ sariya ko kuma na kɔlɔkɔtɔ hali 1% confiance espérance a tɛna na bɛlɛ ninnu na 0% ne jigi t'u kan bɛlɛ kuranɛ sariya ko kuma na ne jigi kɔni bɛ min kan bi mɔgɔ la o ye n yɛrɛ de Mali mun bɛ bɛɛ sariya ko kuma na o ye n yɛrɛ de n jigi bɛ Ala kan n jigi bɛ n yɛrɛ kan n'o tɛ k'a fɔ ko diinɛ ɲɛmaa dɔ de bɛ ko ne jigi bɛ min kan k'o bɛ ne dɛmɛ yan Sherifu Usumani Madani Hayidara ou bien Buye ou bien a tɔgɔ di Mahamudu Diko mais ninnu bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ in na a dɔ la depuis ne ma bange o mɔgɔ min bɛ fɛn na depuis ma bange n'o kan ka se ka min kɛ o kan ka dɔn sa e bangelen kɔfɛ i tilala ka tɛmɛ o tigi la aw baara kelen kɔnɔ o kɛlen ko b'a tigi sɛbɛ ma o kɛlen ko b'a tigi sɛbɛ ma n'a b'o sɛbɛ ma fɛn caman b'o sɛbɛ ma o m'o kɛ wa président gɛnni ko kuma o t'o sɛbɛ ma o ma wuli ka jɔ kɛ fo mɔgɔw salala o ma kɛ wa Mahamudu Diko ma fɔ wa ale ka kɛ o conseil islamique président ye Hayidara o kun t'a sɛbɛ ma a m'o sɔrɔ wa a y'o sɔrɔ a ka so ka ɲɛ ni faama bɛɛ ta ye o kun t'a sɛbɛ ma wa o b'a sɛbɛ ma a m'o sɔrɔ a ka so ma ɲi ni faama bɛɛ ta a yɛrɛ da ma fɔ wa ou bien a ka bazɛn gomijalan caman sɔrɔ k'a don a kan na o kun t'a sɛbɛ ma wa o kun b'a sɛbɛ ma a m'o sɔrɔ wa a y'o sɔrɔ
alors mais ala ka kuranna sariya ko kuma o ma se ka ɲɛ sɔrɔ e n'ala cɛla la a b'o sɛbɛn ma di fɛn min b'o sɛbɛn ma o sela k'o ɲɛ sɔrɔ o mais min t'o sɛbɛn ma o b'o ɲɛ sɔrɔ cogo di a bɛ faamu donc a b'aw yɛrɛ bolo ne tɛ dɛ n'aw y'a dɔn ko dilan cogo b'a la a y'a dilan mais ne ni ninnu kɔni a ye da la an ye ɲɔgɔn ye o an ma ɲɔgɔn ye o ne jigi tigɛlen don ninnu na de fɛn wɛrɛ la tɛ diinɛ surtout a sariya ko kuma yɛrɛ parce que ne b'a dɔn n'a sɔrɔ a tun b'o sɛbɛn ma bi kan ka sɔrɔ dɔ k'a la a bɛ faamu wa donc kuma caman t'a la min bɛ ne bolo nin y'o ye e ko k'i t'a dɔn ko kun min na o bɛ ka kɛ o tɛ ka kɛ kun wɛrɛ la e bɛ sɔn k'a fɔ k'e t'o dɔn ko e t'a dɔn kun min na Mahamud Diko tɛ ka a tɔgɔ di kuranna sariya ko kuma ɲɔ kun ko e t'a dɔn ko kun min na Hayidara tɛ ka kuranna sariya ko kuma ɲɔ ko o bɛ ka kɛ ni dalu min k'e t'a dɔn mais e kan k'o dɔn Moriba est ce que a faamu e kan k'o dɔn o yɔrɔ ninnu de bɛ ne dabali ban quoi ala bɛ se ka fɛn fɔ cogo di e k'a fɔ k'e t'o dɔn ala ko kuranna kɔnɔ suran 5 aya 44 ko ni jamakulu ma kiti de tigɛ ni kuranna ye kafiriw don ni ye mɔgɔ y'a dɛsɛla ka kiri tigɛ ni kuranna ye kafiriya de y'a kɛ e t'o dɔn cogo di ou bien a bonya ne hakili ma di nin kɔni o bɛ ne dabali ban ni ala ko n'i ye min ye a ma se ka nin kɛ tan o tigi ye tan de ye e ye dɔ ye o ma se k'o kɛ e tilala k'a fɔ k'e t'a dɔn jɔn don an ka exemple ta ala ko n'i ye min ye ka nin kɛ i b'a sɔrɔ o tigi ye kalabaganci de exemple e ye dɔ ye k'o kɛ yɛrɛ yɛrɛ ala ye min fɔ e bɛ tila k'e ɲininka k'e t'a dɔn ni karisa ye jɔn ye kalabaganci don parce que ala ko ni min ma se ka nin kɛ kalabaganci don donc la même chose ala ko ni minnu ma kiiri tigɛ ni kuranna ye kafiriw don n'i ye maa o maa de ye diɲɛ kɔnɔ k'a ma kiiri tigɛ ni kuranna ye kana fɔ ko e t'a dɔn min y'o kɛ kafiriya de y'a kɛ qui dit mieux jɔn bɛ se k'a sɔsɔ maa si a n'o bɔ yen n'i hakili ma ko parce que ko dɔnnibaa de don dɛ a donna ta dɛ a ka jalamugu kuru ka bon dɛ jama b'a nɔfɛ a bosi ka jara o ye kungo de ye ça c'est ton propre appréciation o ye kungo de ye i b'o fɔ ala de ye t'o fɔ ala ye koyi ka n'o fɔ ne ye koyi ala de ko ni minnu m'a kɛ kafiriw don ala ma maa bɔ maa la ala ma fɔ n'a ɲɛ bɔla a tigi jalamugu ka bon fo n'a ɲɛ bɔla a tigi bɛ coup d'état kɛ président na fo n'a ɲɛ bɔla a tigi ye haut conseil islamique président ye fo n'a ɲɛ bɔla a tigi jamu ye Hayidara ala m'olu si fɔ ala ko de maa o maa n'i ma kiiri tigɛ ni kuranna ye kafiri don e ye cɛ e bɛ se ka fɔ ko o kuma in ko nɔgɔ b'a la nɔgɔ t'a la a ye dun kɛ kun o dun tɛ se ka faamu mun na de a tɛ faamu parce que i bɛ nin yɛrɛ de mako sa mɔgɔ kama mun na parce que ala ye maa o maa wele kafiri e dɛsɛlen k'a fɔ o tigi ma kafiri o b'i yɛrɛ de kafiriya i t'o de kalama kuma bɛ yen de donc a kana to mɔgɔ ko la k'a yɛrɛ mako sa a bɛ mɔgɔ caman de sɔrɔ ala fɛ yen quoi ni ala ye cɛ o cɛ t'a tɔgɔ ma ko kafiri don e ka dɛsɛ ka da o ka kafiriya la a ye diinɛ dɔnbaw ɲininka o b'i kɛ ka ala de kɛ kalontigɛla o b'i yɛrɛ fana kafiriya n'i t'a dɔn kojugu de i bɛ taa dɔn kojugu lahara o de kama ni ala ye maa o maa wele kafiri hali ni ma ka alimami don ne b'a wele direct kafiri hali ne tɛ tamakiya yɛrɛ parce que o y'i kɛtɔ ye ka ala ka kuma sɛbɛntiya ka ala ka kuma kɛ tiɲɛ ye nka ala bɛ fɛn fɔ e bɛ to munumunu na e bɛ mun ɲini ala ko n'i ye mangoro ye nin position na a mɔlen don e dun ɲɛ b'a la a b'o position na c'est que a mɔnen de don kɛ c'est aussi simple que ça ala ko n'i ye ji ye nin couleur la c'est que nin b'a la e dun y'a ye o couleur la c'est que o de b'a la ala ko n'i ye ji ye nin cogoya la c'est que bama b'a kɔrɔ e taara ji sɔrɔ o cogoya la c'est que bama de b'a kɔrɔ donc ala ko ni minnu ma kiiri tigɛ ni kuranna ye kafiriw don n'i ye cɛ o cɛ ye muso o muso ye k'a ma kiiri tigɛ ni kuranna ye alimami don wajulikɛla don président don juge don commissaire don sebe don kafiri don ni o bɛ se k'a sɔsɔ o k'a sɔsɔ nka n'i bɛna sɔsɔ kana na ne fɛ dɛ i bɛ taa ala fɛ i bɛ taa sɔsɔ ye parce que ne m'a fɔ ko ne de y'a fɔ ne ko n ko ala de ko ten kuranna suran 5 aya 44 kana dan alimamiya ma kɛ makan alimami ye kana dan misiri seli ma taa alijanadenw seli ala ko n'i ma kiiri tigɛ ni kuranna i ye kafiri de et c'est tout donc ni o contraire bɛ mɔgɔ min bolo ni min y'a dɔn i bɛ se k'o contredire i bɛ na n'o contradiction de a bɛ faamu mais les autres là an kana yɛrɛ sɛgɛ quoi a bɛ faamu d'accord Ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani 3 48 53 70 03 48 53 a bɛ faamu donc an b'a jɔ nin yɔrɔ in na et puis n bɛna essayer ka groupe datugu sisan mun na parce que pour que vocal kana caya kojugu mɔgɔw ka forfait cogoya tɛ kelen parce que ni kuma caya la cogo la tɔ bɛ k'a la dɔw ta la o b'a télécharger a tɛ se ka lamɛn kuma bɛ caya wagati ma quoi a y'a faamu sinon a tɛ ka datugu kun wɛrɛ kama a bɛ ka kɛ o de kama inchallah a k'a faamu et puis n b'a ɲini aw fɛ a ka vocal in a ka partager a partager a b'an ka diinɛ de kun kan degun min bɛ diinɛ na a b'o de kun kan pour que an ka diinɛ bɛ se ka kɔrɔta cogo min a bɛ faamu wa inchallah
donc o information de bɛ k'a fɔ a ye a bɛ faamu wasalamu alaikum warahmatullah